Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat wasiat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauti in taraka khaira alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Selanjutnya yaitu ayat puasa, tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang larangan minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu la'allakum ayati la'allakum tatafakkarun. Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat larangan bersetubuh saat haid. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahurna fa'tuhunna min haitsu amrakum wa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat larangan memakai nama Allah dalam sumpah untuk penghalang perbuat kebaikan. Wala taj'alullaha awradatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu syami'un alim. Quran surat Al-Baqarah ayat 224. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang pemberian mut'ah. Walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 241. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pinjam meminjam. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma rayaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khulafah wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang infak. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang infak. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna walau adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang sedekah. Qaulun ma'rufum wa maghfiratun khairun min shadaqatin yasba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang sedekah.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathalahu kamathali safwanan alaihi turaba fa asabaha wa bilum fatarakahu salata la yaqtiruna ala syai'im mimma kasabu wa la yahdil qaumal kafirin. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum muttiba'a mardatillahi wa tasbitam min anfusihim kamathali jannatin birabwati asabaha wa bilung fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wa bilung fatal wallahu bima ta'maluna basir. Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma ajratna lakum minal walal tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bil hidini illa an tu'midun fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang infak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadring fa'illahu ya'lamu wa ma lidzalimina min ansor. Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang infak. Bismillahirrahmanirrahim. In tubtu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum man sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang infak. Alladzina yunfikun amwalahum bil laili wan nahari sirraw alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahyanun. Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yamhaqu riba wa yurbi sadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin athin. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Surat tentang ayat hutang. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang larangan makan harta anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara fasayaslawna sa'ira. Quran surat An-Nisa ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum lati arada'nakum wa akhawatukum minal arada'ati wa ummahatukum nisaikum wa ba'ikumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati takhalat bihinna fa illam takunu takhalatum bihinna fala junaha alaikum wa halailul abnaikumul ladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa maqad salaf innallaha kana
Inna Allaha kana ghafuran rahim. Inna Allaha kana ghafuran rahim. Quran surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang persengketaan. Wa in haiftum shiqaqan bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabiran. Quran surat An-Nisa ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat larangan infak dengan riya. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yukanni syaitanu lahu qarinan fasa'an qarina. Quran surat An-Nisa ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang mentaati Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat larangan memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Quran surat An-Nisa ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat balasan kepada orang yang berbuat kebajikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Quran surat Al-An'am ayat 160. Ayat yang menjelaskan tentang janji. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallihumu wa huwa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Quran surat Al-Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menjelaskan tentang infak. Lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun wa ma tunfikuna min syai'in fa innallaha bihi alim. Quran surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlal kitabi lakanan khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Quran surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menjelaskan tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba at'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Quran surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat membeli hewan dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Quran surat Al-An'am ayat 118.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat siksaan Allah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Quran surat Al-A'raf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menjelaskan tentang ajal manusia. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna saat la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menjelaskan Allah membebani seseorang menurut kadarnya, tidak lebih menurut kadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Quran surat Al-A'raf ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang harta dan anak adalah titipan Allah. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adim. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang atau yang menjelaskan orang-orang kafir. Inna sarrat tawabbi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Quran surat Al-Anfal ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang berjihad. Ingfiru fawathiqalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Quran surat At-Taubah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat berbuat keadilan. Ayat tentang berbuat keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Quran surat An-Nahl ayat 90. Ayat yang menjelaskan tentang sumpah dan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastaru bi ahdillahi tsamanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Quran surat An-Nahl ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat makanan yang halal. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Quran surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang menjelaskan tentang bangkai dan riba. Innama harrama alaikumul maitata wat dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman nittura khaira baghi wala ati fa innallaha ghafurur rahim. Quran surat An-Nahl ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang perintah untuk salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab saka rabbuka maqamam mahmuda. Quran surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang taubat. Wa man taba wa amila sholihan fa innaha yatubu ilallahi mataba. Quran surat Al-Furqan ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang doa meminta keturunan yang soleh dan solihah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan naharil ayatil liulil albab. Quran surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat penciptaan langit dan bumi. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was samsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Terima kasih. Shadaqallahul adzim.